العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدي إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wezi watukufu, wanaama majournalist watukufu, maranya wahensi ya hatu rowalo hule, rowalo karibu, rowalo nzuani, rowalo mwali, rowalo ngazija, rowalo maore ya johamba diaspora ya hatu ilo zensi mbali na mbali. Salamu na amani juu ya hanyu nonsi pia. Simparangi banu ni majournalist ili jeni vuaze kampani ya hangu kuhusu candidature avant le candidat à mes élections présidentielles de 2019. Abonge inu lumjitekelezo tengweni handani baada za kampani zibulwa neshatsonga lo kandida ni mahaba ya hangu, nensi ya hangu, ne dini ya hangu, ne mgua hangu, ili nende navukishe yensi ya hangu ikao diyo harima tabu, diyo tabani halis, ilazimu ivukishiwa, ilazimu iteola o zangoni liyo yende hawa ya amani ni wasilishe insha Allahu rehman. Abonge insha Allahu taala maraiya wa Komor ho winji wa hao wanika uaminifu wa hao yabo ziazman lonizo zahe programu loniyo nusu ya hazo nga mjozone sabanu ate mabunjiliyo vijerdo zamba hawinji kabisa kabisa. Abonge ni sanjomni kwa uaminifu mnibali ya kamunga wenze mnive habati salam basi yentuda ya handani nye njohi tanziani lukangari juao kabisa enamna ya heturna yanji ya armensi ya hatu ranzi ya akoru ya fomboni ichongeza iturnantiyo ikasibabu kiasiyama hakumena mitanu waka umakinifu wakisiasa waka amani waka ya tartibu za mwelewano harimu amda maha 15. Abonge mwisa mmono mrambua iziliyo armwe constitution ya nyumeni ya jailia ukae manda ya urais gejoka ukare nuvelab ijotsongeza mara moja ijotsongeza ezisiwa wakensi wa dolinda kwa jolinda ya mahakume kwa jolinda ya maheshirini. Abonge ilopanza jinji ikawa oranzi jimbo hamanda iloli heziwa harmwensi ya hatu moono emivurano ne makafa ne ukakandukaso harma ni mahadithi mazima neze conflits za njia harmwensi ya hatu yonge unesao kaya horeje harima esprit yahe
zasis shanga mkusude za de akori ya fomboni namna ya kaya mfikiri hama yonde ilone maslaha ya hensi ya hatu abonge hemi sanjo wasili almale dahula riasa ya abonga mitayari ngamrengo engagement ukaya ya platform joka isinyewa ndo wana mama kandida a opposition uhusu ho wasilisha amani hauze institutions za hatu harima enti ya hatu iliba joka ya uzima wahemasiwa wajoka uno mwishiliano wa henti ya hatu nestabilite ya henti ya hatu zilongo hizo engagement nga mrengo kanga mjoziste namna tena ukaya akori ya fumboni jena mna nazamba namna ya kahenda nga mjorejei harima ya prinsipu ya heza akoriyo suala la vili au nukta ya vili lo ukaya ngabwena mna letumu la hatu awe development ya hensi atilio raya urijua ukaya ramsomo raunono ramwenje ra tourism ra economy ra olozi neledima rezendoko za husu za investissement za he privé secteur privé neze infrastructure za hatu namna zilio ndongekao zoti ya omo huzuni au kaya kabati badizimu chazo ntipia hizo taabani gazihutajio mabadiliho ya haraka iliye mkomori ya joan shindo ya juwe ukaya tabu zada ima hizo kazijahi ya mbabahani abonge ekati ni kwa zevamana basi ya engagement irengao dokaya emezi miraru ya handani imezi miraru ya handani ngamjangajira ramzidabasa ya ukanga mjopara ujabo nsiju hatu wataalam ma expert ijo warenga harmazinsi za kijeli wajo jawenji shari jo wanyisa wakewaho nono wakewaho msomo wakewahe ulozi wakewahe eledima hata zedomeni zile razi vubazo nsipia onrao wajebanu baseka waja ngariwaniko nafasi liwabehe mwali uliwabehe nanzuani unuongazija ili waone enamna realite lo harmwensi ya hatu nenamna zetabu zilo harmwensi ya hatu izori zilendao na monano amanda huo au na hazipada mwana hamanda hiyo dokaya ngabajo lawa natija ya ukakatiba maksus ikangarambo pla mwendeleo au ndeze etude za heze domeni razi vumba hizo gazijofanyiwa ni wandu wataalamu wajao zendongo hizo rijo watsanganya ne hamanda au harmwensi ya hatu wafanye hazi hamanda hiyo zawe hazi hiyo ngejufanye hando au kaya walenge waone enamna ya ardhi ya filio nishori lonisho harme masiwa yonsi pia basi baada yao ke document yafanyishia ngamjangaje tena ya ukaya mezimiraru jobunga yabo jindu la bunjilio rijo ulifanya hautsaha zensi wanza ni watu raha na cooperation sinao reza kiislamu reza kiarabu reza kizungu riwapare wandu wao nena malum dafer walo anzo wafanyeze investissement zao riwapare wajebanu rijeri welesheye lekatibailo la fanyishiha ne wataalamu ilihe na mundu ya jitamke harima izo yanzo ya risaidie eni wanzo ya risaidie eni wanzo ya ripate eni wanzo ya ripate zedogo hizo ngazofanyishiha mweme zimirandaru ya handani yemeze miraru jobunga yabo
auna rambe meze sita ijodunga yabo hauhanza rifete abo babira mwaha wakamili wa heyezi shanga rijo ugono kama boyasaya yandiso mbali na mbali yandiso kaziwa harumwensi ya hatu yaborami rowana amanjoka ngo harume guvernema ya hangu nekipu jokanga miniyo waljofanya ye suivi ya ukaya zendongo hizo zendeleye haukaya ngari jua ukaya Mwenyezi Mungu yariumba kana ubadili izilo harumwensi ya hatu itimpaka ngabo volonte ngabo zenyanzo yokanga nzori badili abongeni sari jokana zenyanzo hizo Mwenyezi Mungu ajori saidia zendongo hizo zibadilie abonge kwezi pweyasa ya de diplomasia hansi ya hatu yarombo Mwenyezi Mungu diplomasia hansi ya hatu ikenda hafu ike active ike namvu ifanye ehazi ya walazimu ya urejeza esheo shahensi ya hatu sabuzi ensi ya hatu yontinti yona wanadamu washashi shayo nsi jezensi zindojine abongege lazimu diplomasia hayo ikenda hafu ikena namvu yoshinda itekeleze ye domeni hiyo namne kao gari jourenga ye departement ya husu ye commerce exterieur rivehe o affaires étrangères yake hiyo ili renforce ye ministeri hiyo ijofanya izari lazimu au kazi razambabana za hewa jeni nufanye suivi nukazema boyasaya yabonge lazimu diplomasi joka hashiri idunge ndongo hamanda hizo boyasaya bezahusu ihazi ya hoa na hatu mashababi walo harumwensi inu ikaonga rionao ka shomaji ngiyo inji kwasi na haziza ufanya hatowa soma ao harumaze likoli rowala wao harume universite wajihunda ao harima shezingirisho abo batso hazi za ufanya abonge mengoni mwezendongo ni janga jeo lokaya zila razivumba zila za hoka zema biasa kama sinamna batsojo buhazi wanadamu wafanya shanga bo zinu mizwiri nizivubao abasa yando ukaya recreye societe za hedaula za ekonomi zijotsongeza babuheze hazi hizo owana hatu wa udehazi wafanya kabajotsongeza tena ya ukaya recreye hazi majanamane heni mwaha hazika ao proje majanamane heni mwaha hazika ao ngazoparihana hasibabu mbayindutio ikawo yotsolwana ndutsao zaunga jorenga mbavi ilalika mbarayu kaljohirenga mbavi risaidie proje yahe majani wanu tukanga jorenga pia kaljorenga mbavi risaidie ze proje zahe majani wanu namno kao hena proje nzima ngejoka na 10 millions gabo nukta ya saya de nukta ya husu manamsha mkomor manamsha mkomor gelazmu ya kene plus ya hahe harimwe komor garijua ondondongo ukaya harimwe administration ya hatu manamsha mkomoringe garizijua ondondongo sha ngabo endushila shambao nde gouvernement ya komor agalabu boka manamsha mzima beshabaha ondokaya dosobe fatiha towe fatiha e mazarifu ezao engagement mwirengo ukaya 40% ya hewangu wa serikali ya hangu gejoka na nashi nawe kanga uma ministeri kume abona ljo kangwa juka wana engagement senanga mwirengo na ukaya haruma election zahe madepite zijodunga yabo wanawashe makandida wa hatu gwajuka na 40% heze kandidaturi zao yabo sena engagement mwirengo ukaya hena entreprise ijoka ngende siwao au yoya mwanamsha de mwinyo basinga jokana 10% ya reduction
ya heze impo za societe hiyo. Eneze taxi za societe hiyo gazjopula. Kwa yasa ya husu ya jeunesse ne sport ya hao. Akangali ona ukaya. Ye sport arments ya hatu ngiyo demevu. Wakato winji ze equipe wajuhanza wende manga wende harumwansabuho zenongo hizo gazi hao ho zero ekaze ndo anza zikiri changa bwa katika hao kwatu shida warega funvu hari mwansabuho amanda hizo nabonga hiyo ngeone sawa tena ula mwendo dingoni ulonensi ya hatu au kaya mva muhimu wa sport wa husuye majeni wa hensi ya hatu ngarionao kaya mbeke uangalia mgusi kitiha abonge engagement mwirengo ya ukaya ye budget idungo affecte wa ze ekipu hizo au ye domeni hiyo yabo ngalijoka na zito lijoka hashiri dungo hamanda hizo ido wasilo wakati wa lazimu halmaze konti za wahusu jena mnekao ngalijo usaidia msaada ujoka pandamwa na almesport ikaungwa jodo endelea ze federation ya heze zitsabuhozi abonge yonde mano kanga mjangaji ukaye salaire ya president de la republique au ya karihila barat gabjohi puwa ikena 30% gabjo puwe salaire ya president de la republique ane ajohi pa 30% ane salaire zahe mawaziri gamjohi puwa 15% ane mahema directeur wahu wa heza societe zahe daula gamjozipua 15% ile mapesa yao iendelee harmumva waspori waho wanaha jena mnetena ukao heni mwaha gabajo organizewa sabuho activite ikawe mapesa ya juzalihana neza activite hizo ngazijosaidia ye equipe nationale ya hatu ya ahompira a Senekanti mfawasa ya doa musuni ni watukufu wa hatu ndoho soni mwangu abasa au kaza media kenga ujauziranti zido nana au zido hundana nezeta buzilio wakati lonungu rezo ishiliwa rezo angalia rezo usoma abongede mane kao gamjangaje ukaya ye liberte ya hao ye nafasi yo jwa wafanye hazi vatsina tabu vasina nyifungo zenongo hizo ngamjo za sire gamji lengo engagement tena ukaya ye BJ ya heze media ngazjodo waswili gamjo sana vake BJ kaonga jo usaidiaze media ikaonga jo elwa galjo hishiliana ne Conseil national ya husuze media kuliho de BJ haya uhusu kwa ya saya bepwe ya husu ila ramboka adana mila ya adana mila irende ha muhimu halmwensi ya hatu rekanga ranzao rekaka tsuhanza sha irende hokaya yonde mila ya hensi ya hatu ataba so walula ya ngwefanyao abasa masiwa mando aji hamamu alina nzuani ezadoka ngazija sasa asiliho abasa ngardingo ulaliha rahenda harima mashughuliho yonde mane kao ye adana mila hiyo ngari ono tukufu hayo au ya roli walonio harme mijia hatu au kangaro no ze pare zitilo mijini nezenzia za zikombe zilo mijini bangi zaliko lizilo mijini izonga tsigofanywa ni adana mila abonge ndogo hamanda hizo daula kena ujofunye mato ikendo ngo hamanda hizo daula ketu renga funvu hamanda ngo hamanda hizo yazibirilia yazilekeza yazibariki abonge engagement ni rengao dokaya gamjo kreye wizara au nambo secretariat d'etat
ikawo ngejoka wa affaires sociales ikawe waziri awe secrétaire d'etat ujoka yabo ngamjoinika mrudo table ikawo notable wa wastaarabu ngabo wasoma wajuao wandu wao ngwajuni amjowanika ye evamana hiyo na ili adana mila ike associé itilo armwe constitution ya hatu ilo do rambulwa statut ya adana milelo bana Mweyasa ya husu shahula au kari onokaya ngasina dima ngasina zekalite mbalina mbali ya zindu za hula shaya karitu tosha habo le dima lilo chashi habo wanadamu watufanya hazi habo nge hosana zedogo za shahula zikaye harmwensi ya hatu ngarjufanya heni jitihadi longo hamanda hizo ziparihane ngono ilize longo alimentaire ziparihane harmwensi ya hatu abonge engagement ni rengao do valoriser ces produits kao locaux gasinizo ilizike na bei halafu tena ritie jitihadi ya ukaya wake finasma ya usaidia ziwalo hamanda hizo yabonde namna yo ngaljo osu lozi kiasi ya videt majana mararu ikaunga jodo zitoa heni mwaha renika wandu walozi wa abonge tena ngabo inolamba okaya de dini ya Kiislamu dini ya Kiislamu yansia hatu yansia dini rijua karansi Said Muhammad Johar mkuna mrehemu endi hati ya minister ya doparo iparwa wa affaires islamique sha wizara manda hiyo karitu ujue zikawo zifanyishiha abonge madama ensiyatu ni ya Kiislamu nge lazimu ndongo hamanda hizo ye daula ikena zito yorganize ibirilie ndongo hamandizo kusemu ishia ngabo wakati lilo nuo wandu alamanga wajowe zilo ala aeroport na ndo arengomi kiro wedea wanazioni wandu jine ndongo hamandizo ye lazimu zilawe harmwensi inu au kansi inu rihana glizia habala kaljaparo ishio kanga mkomori ndata nasari harma egliz rihana tarika hunu shavilina kadiri kaljaparo ishio kawandu hao wanji harma bana au wadezana aba so wakatilo hunu kamuishiao ziba na mipulano hata bosenyu ni bali mwishakanga umsiri wa tulamdo abonge ndongo hamanda hizo karisu jwa katwari hamanda hizo ngazjokaya harmwensi ya hatu abonge ndusa naye daula ike hashiri dogo hamanda hizo wazione wakenizo wazitunde ili wandu agize nyimani zena mna hiyo waja harma yensi ya hatu yonde mane kao hau jitihadi dogo hamanda hizo zike na uso wa hayo ngalijore jeza harma constitution ya hatu ye conseil des ulemas ikao baraza la ho walimu hatu yoti hazi ya mdu mzima cheyo hazi kao ekai conseil na ndo atanu shema suwayo mararu wajoka ma representa yabo ekamfukare shangwa wajoka ma representa yabo ili ila solidarite no uzima no mwishiliano ne amani hasa tande janibu ya kidini ibaki harmwensi ya hatu wandatsi njie haruma mivurana abonge ili nifubise mbavi bati mrengani wakati mwingi na mitionesa ukaya zendo ngopi ya karnato shida rizambe banuleo shahundo kazale bwelasa aundo uvuwaza ye kampani ya hatu insha Allah taala ijoti maheri abonge ngamkazo yabo nimboshele ni marhaba mwajabanu nimone senukaya iyo baadhi ya heze azman lonizo ya uzitia harmwensi ya hatu enisaya njonikiwa o aminifu no wakomor ikao ye presida ujo ye uparwa karihila baraka wassalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh.
tukufu kandida tekelezaye baadhi ya nukta za hii barnamaj ngamjo mkilwazo ili mjue tena zimsaidie za zaidi ya rumaze redaction za hani abonga jula na urengaye ye masuala kandida ujo yajibu kangi yo muhimu na collaborateur menanga mdo ukaya programu yote ya kandida yeche yuende assume sha kandida hana staff ikao uenda na umsaidia haruma mpango wa he haina barnamaji ya ushinda itowenzi haruma zetambu ikao ongizo abongi hao baha ngapenda na umikanio mdongo madudu nga masuala matano ya mwando ejibu batima kanga rjo kaijuka njema wangu wende haraka ili awishao wangu nga mara ili wangu washinda wangu wende haraka abo kabla ra ile swali jaja sibaza mnandongo lukaya kandida wahangu gamoneso tukifu wabira harumao Cour Supreme nandu haraza kabisa kandidatir ya Mohamed Ali Salihi kandida wa hepasti IPDC na singari juao kaya nesibabu societe za ndabo za toka utungwa ili lom deta kao gene jirma hahe aunge no simbufu wa harumwe daula watotolwa kabisa harimwa bwana za kisiasa amanda zinu abungenga moneso utukifu wangu wandogo amanda zila ngwajengie kasidoka harumwenzi yali Ali Abdul Haida ninga mna masuala mengi basi na kanani zisi kandida ila mwano uzone sabo ka modarisho ili hafutwa kama jona mezebodi kama butuma loka wene plan B hai kanza juwe ekwela undabo ezavili kanza juwe hari mweza usu ima gouverneur ala mwesa kama kanza juwe eka ushodana on ndungana hari mweza vetizi ma gouverneur mwezi sikasa السلام عليكم بداية merci. أنا مسألة ما يلي Monsieur le Président. Il a handani les trois premiers mois. Les premiers semestres il y a banga kutinga maexpert waduka huja abange wajua fanye mkonti tena wala kansusheniana inawe huzilenge zobili wafanyia conférence ya Doha wafanyia conférence ya Maurice. Et bien, des solutions, des conférences, des programmes ateliers, des conférences aux étudiants. Parce que ma expert international, que j'avais nous sommes qualifié, au jour, ils viennent vraiment tirer mes experts pour le monde. Oui, mais on est mes experts wow. Et bien, si quand on est le vidéo, ok, mes experts wow, on va faire une lézard parce que projet, c'est déjà ma carme, c'est tiroir, c'est le ministère mécanisme, je ne sais pas. Roate de roadi hata baadhi project zijadia yao sababu kabisa ndio mzito nziani na vanhu wabokaya ishapuza de volonté abc nge video ke volonté duko kanio itende ngeze projet madema ma dépousser ces projets de position nziani mais sur la ndani ina vidi do pande wa he wando zade ndungu ono jitahidi kabisa idio ya nam mtiona zade amwezi hizo na kanzani jua harumayo mkonzi wanyi bana ntona kama mzadi mzima ibabu yinu namna uvua wangu wajahu voti au harumwe kipia hao ngwawe kana kursa hiyo wao harumwe kipia hao Ali Mgash RTMC Yambeni ni amina na masuala wa rarwatiti ila mwando tukanzani jue hamidukari hila rahakuti haruma parti emru joka ufurnise e kampanye ha hondo ile la mwando ila bili ze projet huzivumbu azingi kabisa ta emahamitsani tswaminika zijo timu emahamitsani heli hondize projet kao rahakujatimizi tena ho hama ze projet far kao
uzifaliki uje uzifanye handani ndazi ila raru wananyuhonga bandi ya hawa onisauka ya banu zeturu zidhulumishiha ngabo waonesauka ka 2021 ija wajouzia wanike turu nzwani ikawa idesabiki ya hao rjo hanzari jue upande wa hao de swala lego jitamkoje mara ajibura nzimara rwa wango wala za husu plambe ukaende plambe ya Mohamed Swali msudhani ukaya harmwensi ya hatu kwa tujua uka Mohamed Swali ye leader politique wae karihila ye leader politique ikawe maha ya vira harikado hondana harmwenze ni vurano ya kisiasa wonge wakati mimi nadoka dhamana wa parti na roha nenda anajarmu opposition nasubiri natunjia harma parti toka yonzi shale unenda harmaye vehe candidature en tant que camion indépendant mtu dhanu kayabo yo plan B ya Mohamed Swali zao ketuzia raia ndojine kufanya apel wanisaidie niakaya katika ndida basa katika ndida haya mlovie manama makandida wa tola mso wa milia chombo kana bruna saidie yonde hali abonge ekale o hali saidia tijozi hutajia shaulo kaya mi be bahea msu banu kando go hamanda hizo zo sabuji zahema gouverneur bon ono parti politique de hana candidat wa president ne candidat wa gouverneur minga mi independent zao ketu zia tena ukanga mina mahadithi mina wanama ma gouverneur au tsahare lewane shaiba kukaya kampanyika hadi sajja na masihu ya baraka alija finalize mahaditha mandao zahushu ya ma expert komorien nanso jarenga mfano ngasina ma expert komorien wa lovanu Mwenyezi Mungu na wabariki nezemvuza hao neze volonte za hao neze chida za hao kiasi tendeti zonesa ukaimiva mbalina mbali ya helsi ya hatu si domsomo si ndoulozi si lele dima kabati ujoka ambo kabadi walabo uonesa haungo ukavafanywa bunjilo hamada linu doha wakati mkao mheshimiwa nguna mlibere haraka banu sambi haifanya doha sha mjuo ukawa ndu wakabo winji wa hao onje shatuka kabajapari hana resulta okema nabasa rengo salsabil inde zala wana harumaze ze konferensio okende ze onje za kaiho haya ngoono kabrika na societe ya pesh ilatia onje sheila ya Katari na Oman zonsi mbili panda mwana wanzani we Komori wakahanza wa investisa almeti hapa donc izo pia ila de marunda ya Morisi ifanyiwa wakati wahe ila zalibe au ila kaira mbele ila de ifanyishiha wose 3 mois après les élections ifanyishiha waja kwa jadunga yonde foti aji ifanyishiha fea hemanda alafu wajabala kwa jadunga zalogozi jifia abonge mimi sabada mezi miraru ya handali kaza mezi miraru ya handali ifanyishiha haya pourquoi na mbama ma expert okay kanga si wasi hawasi sichofanya hamanda si wasi ungenge lazima bake mbandi ni ya ujeni ngono ili zadongoze de haraka haya batu ngadula mha rijue ukaya mhono mzima kwa remekotsi kana so jaba kibanu ike aboze ensi yatu ngatsigo jo badile habanga sibanu
lazima ristafidi runde maexperi wabonze waje yo quelques semaines waje banu warisaidie zeti dizo zifanyishihe waone realite lo sur le terrain hatu baada vale jula wayabo mtuzanu kanga joka kabonjema ujuma hizo halafu tofauti ya hiyo ya Morris na hiyo ya hizo ndukaya zozi kama mwiswahe zemanda ilinga na nzeka mwando ni ya hemanda ya hezi iliba dufanywa suivi ya hizo ngo hizo zonele jua azo ziparihani ezahe mwanamshe harumwaye equipe shanja bokaya mwanamshe harumwaye kampanya hangu sabandezi ya hangu ngamjangaja mwezi ya hangu ukaya ngamjangalia ndini ya hema namshe mkomori ya renge fungu harumwaye ye gouvernement ya hatu he ne madepite namna nazonesa endo bejo financer kampanya hangu awora awe rwanda jina ni mdindene na mru ya jani saidie rifanye kampanya beyo nde hali yo hamama shughuli mrutu elea mrali ndo wananye na mrwa bala haja bundemba nani ze projet phare wala tionesa titelezao msomo si zonesa wala zo ukayandeze ze projet na zivumbazila bono zonga mzijuao chabani bakukaya bani tsofari humi kotsi ambokaya bankabati mva ujambo kaungu okairi par rapport gojo kambo kepeshi abasangi okairi mbabi par rapport hele dima aungo joka hamba ka msomo nguo okairi mbabi par rapport no wana tunga tingo soma ubure abonge kanga bo projet phare ya hadando msomo ula kolekeziwa ranzibo nsata boju baparehane msomo osoma hazi tena sisa msomo kono joka namna ila lazima ushanjewa na hiyo demane kao ilende hoka mwengoni mweze question ze projet zilo hanwaye baada hapo ndele dima daima rekabonze au reka mjeni sambo kasina lavani sina karamfu sina yanlangulangu namba hizo mbakantike mbavini demevu kejalingana na au kango ono owashashi wa hatu do walimao au wale na activity amanda hizo hapo yakaya rele dima na bonga bo wizara ya dima na maengineer wa dima na ono le dima na tudenda mna donc abongeze ndongo ngelazimuo vijane ma expert wao wajao ne mivaio na ivumbua basi yabo bahati dokaya ilirende haraka ukaya oyamba musaido jao aboyo ndilo prioritaire ilirende haraka mana de shahula do msomo do unono kabasi za tenda hizo una kama johuna kayati bongeye de zonifikirio uhusu ye 2021 wanabasa ngarenda ba voto a president de la republique wadiba voto na gouverneur wa Arabu oma elui kami imi ne zambo kane naende gejohen kaya mbende 2021 gejoja henda 2021 seyo nge lazimu wananyasi ma gouverneur wajoka wavotewa wanduwe ishiliane wakubali baba tijikaba baka mivurano tena okaya ka president jambo kaya 2021 ngabendo tunatinga ndonjwa wa gouverneur jamba miti voto mahamitano yambe minami elwi abo sisojo jahama ze conflits ni ndio na mimi tioneso kaya imana na zone de la solve yensi ya hatu rivukishe ritowe ngamani yonde ndongo ya hadani ya lazima wake stabilite wake amani wake usalama ngeri jwa hangalia zinraziduma banu zidongo za su development rongo pando hangu kabati problem upande wa su ndogo za 2020 العرف جمعة جاكوفيت مدني na masuala mararu la handani ahamilika remila hukaya milita wa serse jawrenge bama na kuza serse secrétaire général biharu mwa election za gouverneur urumishi hayezi
hezi ya serse ya haja harma panzela mahamili na jofanya declaration ya ujinzulu harma serse kauli ndia au tikahanzani juu ya kayongo haho lele panza wa vita harma serse rendao harma election nationale ndaka ulindo kanava fanyishi hemsuku mwa msinadi harma parti oliho dezegama na nkuu azizingara harma parti tikandani juu ya bafanyishiha urinzifu wa he parti harma magama na wahu waloho dingoni mwaho au karihila haroha ayeche no wanwa serse watsundamana yezidi ala la vidi tikandani juu karma barnamaji hao vumbua abuzonti pia njaisha wavumbua mamer desha wavumbua hazi joka unikwe mamer ala luka harma zensizi basa wao ndungu avirao yavo wasudi boju banu kuna kafanya hazi bazima dawene mameri wajuka roha wajuka ukaya ala la mwiso mugweme himelo harma ensi ezitabu za mwenjezi dio ukaya kangu jo sababisha hazi basauri Tanzania jua wakati singa harma zitabu za mwenje hizo zija wirenge yezi ngawe panza hindrini la utiwa komor harma mwenje harma tartibu hindrini za mwenje ujokaya harma ensi. Assalamu alaikum, Ahmed Yusuf Alwatani. Niamna question nzima. Sika mnaangalia mbona mambo sewendu wa dabawadi ni haku. Tise programu yabo bili tamatati Afrika mmoja programu bili ndaro joka uevokewa mahakama. Sanjaishia juzibanu bantu wafungwa mfungo nziro ngabo ikao wafungwa decision zindu ajina mahakama za mambo politiki ni usu wasanga boka ila stante bon. Antuka wandu pia wa mwazifungo nusungwa shemezao kawafungwa namna tuladhi wewe armaze mezuri zaho ngabo kandida zao kama do ngamezuri wandu wao wachiliwa wewe ngwa kasi armahindi arma zemezuri zaho ko zirenga position yaho no wandu wanu do jereji alimba masiwo mbaraka sinamuda mshashiwa nakufanya conference au nesokana wakati mwandama msaha nyongwa serse bahali mwigari na katilahe turazimtu malacho kuja mkana fikira mamole za jozi ka fikira zopeu aina zinezi tiliwa baha kana mfunga wale na mbusi sana mbusi zende leo ala hiyo kwezi evolution hakikishe kabla hivi tena amo programu numuonesa programu ya njema halisi ya ushe jeunesse na yabuka secrétaire d'etat chargé du monde arabe wa licence wa ma jeune wa Tunisie zitano karejesha wa warongo wa kwanza bon mfikiri hama nina ndogo sono wakati wa sikuna kala wa mweserse timparani ni ma journaliste sijatsirongowa tilawar mweserse riturno unkade riturno unkade unge henu siku litodore jaiba lo paroka serse bali yoti la wahale yesi la hawa unge abasa tsongeza kampanye kanga mi kandida dore jaiba ndogo za heserse donc za hoka ya ebala wa mundu kwa jala wa mundu amfikiria maka rihila kose mfanyo wangu wa kisiasa utafauti na ndo jine kunundu kadola warma siasa harma yezenda harma opposition unen wandu wa jawa ndunga wa kakwa jelewa namna mimi kahelewa kakwa jelewa namna mimi kahelewa mtojo arejawa insuna kahenda michenda miche sabu zinga wandu wa jawanjia partiyo hasibabu ndami abasa ngalindo harma vote abasa ngalindo harma vote heni raia ngene haki ya vote ndio kuna ushinda ujue jo ni vote netu jo ni vote ngabo jamba jo ni vote akeka ni vote ngabo jamba kana ni vote ndia ni vote ngende hali donc abange ila kaya kabati wa andu wa njongo ya parti nja ewa jo dorantie zina